Hi, welcome back to Boys Night In. Bienvenidos nuevamente a Boys Night In. As you can see, we're outside today, Como pueden ver, estamos afuera otra vez and as I'm sure you en can, este día. and as I'm sure you can hear. Y me imagino que pueden escuchar. But today we wanted to do sort of a reflection since it is the last day of the month. Hoy queríamos hacer una reflexión ya que es el último día del mes. Obviously, this month we were talking about returning to the Bible, Estamos hablando de regresar a la Biblia. Este mes and within Boys Night In, we were talking about sort of how the Bible is like a self-help book. y en Boys Night In hemos estado hablando de cómo la Biblia es un libro de autoayuda. We've talked about the responsibilities of a man, Hablamos de la responsabilidad de un hombre, talked about mental health, hablamos de la salud mental and we've talked about exercising to keep one's body healthy. y hablamos de hacer ejercicio para mantener el cuerpo saludable. But sort of the main point of Boys Night Pero el punto de Boys Night In In is to try and talk to young people. es tratar de hablar a los jóvenes. And we wanted to reflect a little bit today on why exactly do we still talk about the Bible and why is it important for young people? Y queríamos hablar un poquito hoy de por qué todavía hablamos de la Biblia y por qué es importante para los jóvenes. Why is this old group of books, this library of books, why is, sorry, Porque este libro antiguo, esta colección de libros, why is it still relevant today? por qué todavía tiene relevancia hoy. Why should I care as a 22, 23-year-old or even a 16-year-old what a bunch of old guys and old women from early human history, what they wrote down? ¿Por qué me debe de importar como un joven de 22, 23 años lo que escribieron los ancianos de antes? Well, first off, as Pastor has said multiple times, there were multiple writers, but there's only one author in the Bible. Como el pastor ha dicho varias veces, hubieron muchos escritores, pero solamente un autor. And this is important because of a second point. Y es importante por un segundo punto. Human beings never change. Los seres humanos nunca cambian. Human beings have acted very similarly throughout all of our history. Los seres humanos hemos actuado semejantemente durante toda la historia. Human beings lie, Mienten, they cheat, hacen trampas, they steal, roban, they kill, matan, they go to más war. bien asesinan, Oh, yeah. ¿sí? they go to war. Van a las guerras. None of this is new. Nada de esto es nuevo. Neither is the idea of being sad, being depressed, Tampoco la idea de estar triste o deprimido, having no hope, no tener esperanza, feeling alone, sentirnos solos, feeling like life is just bearing down on you for no reason. sentirnos como que la vida se nos viene encima por ninguna razón. None of this is new. Nada de esto es nuevo. Every single person in the Bible felt this. Cada persona en la Biblia sintió esto mismo. And even if we don't know every single detail of every person in the Bible, Y aunque no sepamos los detalles de cada una de estas personas en la Biblia, we know that they were all human beings just like you and me, sabemos que eran seres humanos como tú y yo, and they all went through similar problems. y todos pasaron problemas semejantes. They were all imperfect. Todos eran imperfectos. And yet God still used them, whether they were old, whether they were young, Y Dios todavía los usó, fueran viejos, fueran jóvenes, to forward His kingdom para seguir expandiendo su reino and establish His message. y establecer su mensaje. I mean, let's not forget, David was a teenager when he defeated Goliath. David era un joven, un adolescente cuando derrotó a Goliat. Abraham was basically an elderly man when God called. Abraham era un hombre ya anciano cuando Dios lo llama. It doesn't matter what your age or your background is. No importa tu edad o de dónde vienes, It doesn't matter if you're rich or poor. si eres rico o pobre, It doesn't matter if you have the highest IQ or the lowest IQ. si eres el más inteligente o el menos. All God cares about is, can I use you for my plan? A Dios lo que le interesa es, puedo usarte para mis planes, para mis propósitos. And you'll often find that God will take people that no one else believed in, Y vas a ver que muchas veces Dios utiliza gente en quien nadie cree, so that way when He puts them when He places them on the mountain in a place on high, para que cuando Él los ponga en un lugar alto, en la montaña, en la cima,
everyone can understand that he is so great, he can take anyone and make them great. Ellos entienden que Dios puede tomar a cualquier persona y hacerla grande. And the reason this is helpful for young people today Y la razón por la cual esto es ayuda a los jóvenes hoy, is because no matter how small you may feel, porque no importa cuán pequeño te sientas, it doesn't matter if you feel like I'm not that important, I don't do this, I'm not a pastor, whatever. no importa si te sientes como que no soy pastor, no soy importante o lo que sea, You are always important to God. siempre vas a ser importante para Dios. And if you need to find examples, literally just crack open the Bible. Y si quieres ejemplos, mira, abre la Biblia. I just listed David, Abraham, Acabo de mencionar a David, a Abraham, but even open the New Testament, you can find Simon Peter, Matthew, John, pero ahora en el Nuevo Testamento puedes encontrar a Simón, Pedro, a Juan, Paul. Pablo. All of them were flawed. Todos tuvieron sus defectos, sus faltas. They were all imperfect. Todos eran imperfectos. But then we see what they become because they allowed themselves to be guided by God. Pero luego vemos lo que ellos fueron o llegaron a ser porque dejaron que Dios los guiara. And that's why they're remembered as these giants of the Bible. Y por eso se les recuerda como gigantes de la Biblia. And not just the men, the women. I mean, Esther, No tan solo los hombres, las mujeres también. Esther, Ruth. Ruth, There's also Mary Magdalene, está María Magdalena, Mary, Jesus' mother. María, la madre de Jesús. Women are just as important. Las mujeres son igual de importantes And they have an important role in our ministry. y tienen un rol muy importante en el ministerio. And I can tell you that at House of Mercy, both Pastor Luis and Pastor Abby very much believe in this idea that there's a place for everyone and everyone has a place. Y le puedo decir que Pastor Luis y Pastora Abby en House of Mercies entienden y creen y saben que hay un lugar para todos en el ministerio. And this is why Y esta es la razón por la cual the Bible is still relevant for young people today. la Biblia todavía tiene relevancia hoy día. These stories, if you want to call them, these historical stories still speak to our, to the human condition. Estas historias hablan a la condición humana. They don't sugarcoat anything. No, ¿verdad? No suavizan nada. People who follow God live really a harder life, La gente que sigue a Dios vive una vida difícil, but ultimately a difficult life. una vida muy difícil. But that doesn't mean that we can't find joy. Pero eso no significa que no podamos encontrar gozo. And it doesn't, and the reason we have that joy is because, we have the knowledge that one day we will finish the race and we will be reunited with our Father where we really belong. Y tenemos ese gozo porque sabemos que algún día terminaremos la carrera y estaremos con nuestro Padre Celestial con quien pertenecemos. The way to think about it is right now we're in the small details. La forma de pensarlo es que ahora mismo estamos en los detalles pequeños. But look at the bigger picture Pero mira el cuadro más grande and you'll see that we've already won. y vas a ver que ya ganamos. Thanks to Christ, we've already won, and all we have to do is wait for when He says, I'm coming back. Gracias a Jesucristo ya ganamos y lo que estamos esperando a que Él regrese por nosotros. And now I want to open the floor to Pastor and John if they wanted to say anything. I'm going to open it up to John first to see if you want something before I give something to the youth. Voy a dejar a John hablar primero para después yo puedo decirle algo a los jóvenes. I think Kevin's kind of talked about everything, Yo creo que Kevin ya habló de todo. but I kind of wanted to bring up the fact that a lot of times we kind of overlook some. I guess the best way to say it was we kind of want the Bible when we're at our lowest. We kind of take the stories when we're at our lowest. Yo quería también hablar de mucha gente toma por alto que solamente buscan a la Biblia cuando están a su punto más bajo. We search for God when we're at our lowest, when we want Him the most. Buscamos a Dios cuando ya estamos en el piso, cuando ya estamos en nuestro más bajo y cuando sentimos que estamos solos. But I think it's important to realize that you have to take care of yourself even when you are healthy. Pero es importante notar que todavía tienes que cuidarte aunque estás saludable. Because it's useless if you take care of yourself only when you get sick. Porque es infame. O sea, que
no tiene uso, no tiene es uso, útil. no es útil que solamente te cuides cuando no estás saludable. Because at that certain time, where well, if you only take care of yourself when you're sick, then all you're doing is opening yourself up to sickness. Porque cuando tú solamente te cuidas cuando estás enfermo, no, tú estás dejando la puerta abierta para que tú te enfermes. So even when you're healthy, you have to take care of yourself so that you don't get sick. Y pues aunque estás saludable tienes que cuidarte. And it's the same thing with the Bible. Y es lo mismo con la Biblia. When we are at our lowest spiritually speaking, Cuando estamos en nuestro más bajo espiritualmente hablando, that's when we open our Bibles. eso es cuando abrimos nuestras Biblias. But when we're riding high, when we're feeling great, Pero cuando estamos en alto y nos sentimos bien, then we don't open that Bible. pues no queremos abrir la Biblia. It's a story that even the Bible went over itself. Es una historia que hasta la Biblia habla de, You know, with some of the greats too, con algunos de los grandes that they thought they could do it themselves. que pensaron que solamente podían hacerlo solos, That they themselves were up on that mountain because of their own abilities. que creían que ellos estaban en esa montaña por sus habilidades, When in reality, it was God who put them on that mountain, and He's the same person who's going to take them off. cuando en realidad Dios era quien les puso en alto y Él también les puede quitar, Like in the Old Testament, como en el Viejo Testamento. was it Moses? He didn't allow in the Promised Land. Moses. Yes. So Moses, you know, one of the all-time greats, Moisés, uno de los más grandes, wasn't allowed to see the Promised Land, or he wasn't allowed to enter. Yeah. He wasn't allowed to enter into the Promised Land, Dios no lo dejó caminar dentro de la tierra prometida, even though he came all that way. He did all those things. aunque Él hizo todo lo que Él hizo. So, just because you're feeling great, Y pues, aunque te sientas bien, or things are going well in life, o las cosas van bien, and things are going your way, y cosas van como a ti te gusta, then you still should have time to open the Bible. todavía tienes que buscar ese tiempo a abrir la Biblia. Just like you somehow have time when you're feeling down, when you're feeling sick. Como cuando tú puedes buscar ese tiempo cuando no te sientas bien, cuando estás triste o no estás saludable. So, So you mentioned that humans, Tú mencionaste que los seres humanos we tend to do the same thing. tenemos la tendencia a hacer la misma cosa. We're creatures of habit. Somos criaturas de hábito. Satan knows that. Satanás ya conoce eso. His demons know that. Sus demonios ya conocen eso. And they have been observing Y ellos han estado observando humanity from the beginning. la humanidad desde el principio. And so oftentimes, Y pues usualmente when we say that they outsmart us, cuando decimos que ellos los hacen trucos, it's because they can predict, es porque ellos ya pueden predecir how we are going to act. cómo nosotros vamos a conducirnos. Because they know Porque ya ellos conocen that we're creatures of habit. que somos criaturas de hábito. And so I know what bothers you, Y pues ya yo sé lo que te molesta, which is probably the same thing que es a lo mejor la misma cosa that bothers your dad, que molesta a tu padre, that bothered your que grandfather, molestó a tu abuelo and your great grandfather. y tu bisabuelo. And so he'll try it, Y pues lo intenta. and if it bothers you, Y si te molesta, he'll keep doing it. lo va a seguir haciendo. The Bible is relevant La Biblia todavía es relevante because of what you said. por lo que tú dijiste. The Roman Empire, El Imperio Romano, which is a historical fact, que es un facto histórico, Un hecho histórico. un hecho histórico. I say that because Digo esto porque there are many people who are skeptical hay mucha gente que todavía están escépticos about the Bible. de la Biblia. Well, the Roman Empire is a fact. Bueno, la Imperia Romana es un hecho, It's a historical fact. es un hecho histórico. If you say the Roman Empire didn't exist, Si dice que el Imperio Romano no existía, you might want to check your history. a
A lo mejor quieres chequear tu historia, but in the first century, pero en el primer siglo, when Rome was still a powerful cuando empire, Roma todavía era un imperio bien poderoso, there was persecution of Christians. había persecución de los cristianos. They forced them through laws Ellos lo obligaron por las leyes to give offering to other gods. a dar ofrendas a otros dioses. Christians and Jews said no. Cristianos y judíos dijeron que no. And so the Roman officials said, Y pues los oficiales romanos dijeron, well, then you're going against Caesar and the law. bueno, ahora tú vas contra César y la ley. I'm going to send a Roman legion against you. Voy a enviar una legión romana contra ti. And they would torture them, Y los torturaban, arrest them, los arrestaron, kill them, los asesinaron, burn them. los quemaron, They would put them on trial lo pusieron en Tribulación. en un juicio, un juicio and they would execute them y hasta lo mataron through crucifixion. por crucificación. Fast forward to today. Si vamos ahora al hoy en día, There are many countries hay muchos países where there is still persecution, donde todavía hay persecución, where they use laws donde usan las leyes to try to force Christians para intentar a esforzar a los cristianos to abandon their faith, a abandonar a su fe. and when they refuse, Y cuando ellos dicen que no, they'll arrest them, lo arrestan, they torture them, lo torturan, they kill them, lo matan or they'll even put them on trial o lo ponen por juicio and condemn them to the death penalty. y le dan la pena de muerte. Even here in the United States, Hasta aquí en los Estados Unidos, and I'll be blunt, y voy a ser bien firme, there are laws hay leyes that are in a subtle manner que, que sutilmente are targeting Christians. van contra la iglesia. And when the Christians don't want to Y comply, cuando cristianos dicen no queremos cumplir con esas leyes, then we're intolerant pues ahora somos intolerantes and we are phobic y somos fóbicos because we want to express our faith. porque queremos expresar nuestra fe. And so my point is, Y pues mi punto es, the Bible is still relevant today la Biblia hoy en día todavía es relevante because what you go through today, porque lo que ustedes pasan hoy en día, you can already see an example in history, ya pueden ver un ejemplo en la historia, particularly biblical history, particularmente historia bíblica. Plus today's young people Y también jóvenes de hoy en día are seeking truth. están buscando la verdad. And the Bible is the fountain of truth Y la Biblia es la fuente de la verdad, because it is God breathed. porque es Dios Sopló. sopló. And because God is the fountain, the ultimate fountain of truth, Y como Dios es la fuente última de la verdad, and He is the standard of morality, y Él es el estándar de la moralidad. and that's what young people are seeking today. Y eso es lo que están buscando los jóvenes hoy en día. You can find it in the Bible. Tú puedes buscarlo en la Biblia. If you have questions, Si tienen preguntas, you can ask. pueden preguntarlos. I know of a church where they can come ask. Yo sé de una iglesia donde pueden venir a preguntar. It's in Kansas City. Está en Kansas City. I think they call themselves House of Mercy. Creo que se llaman House of Mercy. You are free to ask. Están libres a preguntar. You can ask the pastor. Pueden preguntar al pastor. I don't know everything, Yo no sé todo, but I do a lot of reading and research. pero yo sí leo mucho y hago mis estudios. And I can get you an answer. Y yo te busco una respuesta. But I will tell you that the Bible Pero te puedo decir que la Biblia is the truth you are looking for. es la verdad que están buscando. And so this wraps up tonight's, or actually the series this month. Y pues ahora esto cierra la serie de este mes About the Bible. Sobre la Biblia. And so for October, Y pues para octubre, which is right around the corner, que ya está enseguida, Also, my favorite month. your favorite month, I love October. it's starting to feel that way too.
está empezando a sentirse así también. Because the thing is, November is a little too cold, but and then August It's is way like too is hot. way too hot. Sí, es muy caluroso en agosto y noviembre es muy frío. And then October just like it's like the start of the fall season. It's just beautiful. You know, you get the changing colors. Sí, you get todos los colores que cambian. the great weather, Sí, la temperatura está and excelente. No es muy cierto. everything's just like I love October. Sí, no, se está sintiendo ya muy fresco, muy bueno. Plus October is very important when it comes to farming stuff. So. También sí, para la cosecha. De eso es lo que iba a decir, que la serie el próximo mes es de la cosecha. Oh, that's what I was about to say that the series for next month is actually over the harvest. So what does this have to do with us being Christians? ¿Y qué tiene que hacer esto con nosotros ser cristianos? Well, tune in on Mondays in October and you will find out. Bueno, si Sintoniza los lunes. si sintonizan los lunes pueden averiguar. I'm so great at transitions that I just knew it. You just do. Mañana Junior oración. Tomorrow prayer and fasting. El viernes discipulado Friday's discipleship a las 7 horas del centro. at 7 p.m. Central A través de Zoom. through Zoom. Le podemos dar el enlace. We can give you the link. Oramos de 11 a 12 de la noche. We pray from 11 to midnight. Y el domingo a las 10:30 tendremos nuestro servicio. And Sunday at 10:30 a.m. we're going to have our worship service. Aunque estamos comenzando a transmitir a las 11. Even though we are starting to now transmit at 11, Porque durante los cánticos nos está dificultando lo de los copyrights. because copyrights are making it difficult for us to transmit the song or the worship for the song. Así que pueden sintonizar a las 11 y ahí pues van a ver el servicio. So you can join us live at 11 and you'll be able to watch the message. Así que Dios les bendiga So God bless you y que la paz de Dios sea sobre todos ustedes. and may His peace be upon all of you.